Ito yung nakuha namin sa sa time zone na Hagsis. Oh, payout! Isang tira lang. Chinatown Mall, Wonder Wharf, bili ulit tayo ng tokens, 1,000 pesos. Let's see kung gaano karami makukuha natin dito. Yun. 350 tokens. Grabe, sobrang dami. Ayan, malalaki ulit yung mga laman ng kanilang mga claw machine. Ayan, yung mga Hello Kitty. Itong bilog na to, di ko alam ang pangalan yan. Itong flat. Tapos ito. Si My Melody, tama ba? My Melody or Cherokee, di ko alam. Ito si Daisy, tama ba? Ito, hindi ko rin alam. Dito naman sa kabila, ito yung mga laman. Kuha na yan. Ay! Wala. Lumalayo. Ay! Yan, kuha na yan. Nice one. Yan. Okay. Nice. My Melody. Oh. Payout. Nice. Ayun o. Binitbit. Nakuha agad eh. Payout yan. Binitbit eh. Isang tira lang? Uy! Ikot pa eh. Yan. Yan. Aray! Tinulak. Abot. Abot yan. Yun. Pasok. Kahit ang layo eh. Kuha pa din eh. Dito na. Lapit na to ah. Stitch. Tara na. Okay. Yun. Payout din. Yan. Oh, payout. Isang tira lang. Tira lang, binitbit agad eh. Napuno agad. Ilang tira pa lang. Oh, marami pang token. Laki ah. Ay,